Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la sixième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 2. Donc, construction géométrique. Donc, aujourd'hui, nous avons la leçon de construction géométrique numéro 1 dans la page 36. Donc, on va passer à la page 36. Nous avons 3 exercices. Donc, on va commencer par l'exercice numéro 6. Donc, les droites AD et CD sont 50. إذن عندنا جوج مستقيمات AD et CD يعني 150 يعني دو droites يتقاطعان 150 en D يعني كيتقاطعوا في D. Utilise le compas. Donc, le compas ou le bercar, donc, et la règle. Donc, on va utiliser le compas et la règle. Voilà la règle, voilà le compas. Et construit le point B qui manque. يعني B, النقطة اللي خاصنا. Le point B خاصنا هنا pour que le quadrilatère باش نحصلوا على الرباعي ABCD soit un parallélogramme يعني متوازي أضلاع. Donc, هنايا qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser le compas. Donc, comment faire? Donc, on va ouvrir, ou bien on va choisir la distance AD par le compas et on va tracer un arc à partir de le point C. Et علاش؟ لأن احنا كنعرفوا بأن les deux côtés ديال le parallélogramme sont égaux. Donc, la même chose بالنسبة la longueur DC ou le côté DC غناخدو la distance نتاعو et on va tracer un arc. Donc l'intersection de les deux arcs كيعطينا le point qui manque, le point B qui manque. Donc هنا عندنا le point B. حنا استعملنا le compas. D'abord on va utiliser la règle. Donc comme ils ont dit. Donc كما قالوا لينا pour créer ou bien construire un parallélogramme متوازي أضلاع. Donc voilà, donc ce sont égaux ou ce sont égaux. On passe à la question suivante. Complète avec. Donc on a longueur, parallèle, milieu, mesure, BD. Donc les angles opposés BAD. Donc on a les angles opposés BAD. Donc on a هاد l'angle هادي مع هادي. هادو كنقولوا عليهم ce sont des angles opposés. زاويتان متقابلتان. Donc on l'a même qu'est-ce qu'on va dire? واش longueur ou la parallèle ou la milieu ou la mesure ou la bed. Bien sûr بالنسبة les angles on dit la même mesure نفس القياس حيث هما متقابلين وعندهم نفس القياس. Les côtés opposés AD. Donc d'abord les côtés opposés عندنا AD هو هذا. و le côté BC هذا هو le côté BC. هادو sont quoi? Sont parallèles et de même longueur. متوازيين وعندهم نفس. هادو ce sont des propriétés ديال le parallélogramme. دابا حنا نتحدث عن الخصائص نتاع متوازي أضلاع. Donc sont parallèles. هنا ما عندناش l'espace غنحاولوا. Donc parallèle. Voilà. Parallèle et de même longueur وعندهم نفس الطول نفس القياس. Voilà, ils ont la même longueur. Les diagonales AC, نشوفوا شنو هي la diagonale AC. Donc la diagonale AC هي هذه يعني القطر هي la diagonale AC. وشكون هي؟ والأخرى غتبقى لنا بدي. دونك لا دياغونال الأخرى هي بدي عندنا لأن هاد لو كادريلاتير عنده شاك كادريلاتير عنده تقريبا اون دياغونال. دونك عندنا دي بي أولا بدي بحال. دونك هنا سي اون دياغونال سو كوب اون لور ميليو يعني كيتقاطعوا في الوسط لأن متوازي الأضلاع أقطاره تلتقيان في منتصفهما دون لور ميليو. هادو
ce sont des propriétés d'un parallélogramme. Voilà l'exercice numéro 6. On passe à l'exercice numéro 7. Construis un losange moyen IJKL tel que IL est égal à 4 cm, LIG est égal à 30 degrés. Donc, avant de tracer, il faut planifier. إذا عندنا معين نرسم واحد المعين هكا بوغ في الوساخ باش نجرب IJKL. قبل ما نرسم في البروبر نجرب. دونك قالوا لي IL 4 سنتيمتر. إذا هنا هذا هو اللي غادي يساوي 4 سنتيمتر. هي عندي I. ثم LIG هاد الزاوية 30 دوغري. دابا يمكن لي نمشي نطراس. دونك مناش غنسبق. غنرسم تو دابور IL وغندير فيه 4 سنتيمتر. دونك غناخد لا ريغل et je vais tracer le côté IL 4 cm comme ça. Donc هذا IL, donc هذا هو le point L. D'abord je vais utiliser le rapporteur. Donc le rapporteur pour mesurer un angle de 30 degrés. Donc هنا غادي يخرج ليا في الشكل بطريقه مختلفه. سي با غراف. دونك هنايا هذه هي 30 degrés. فوالا دونك هذه هي 30 degrés. دونك هنا طونك عطاونا IL 4 سنتيمتر حتى دونك كلشي غادي يساوي 4 سنتيمتر. علاش؟ لان لو لوزونج اللي هو المعين عنده الاضلاع متقايسه. دونك هنا جو في تراسي لا longueur. Donc je vais tracer une longueur de 4 cm. Voilà, donc هذه عندنا 30 degrés. D'abord je vais donc هذا c'est le point. donc عندنا IL هذا هو le point L. donc غادي نفاسيو هذا. Donc d'abord, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser le compas. C'est mieux. Donc c'est mieux d'utiliser le compas. Donc je vais choisir la longueur هذه ونتراسي واحد l'arc. Les deux arcs. L'intersection ديال les arcs بجوج كتعطينا I. donc هنا IJ. donc هذا هو J K L. donc وهذا هو لو بوين تاعنا اللي هو L. وهذا هو لو لوزونج. les côtés sont égaux. donc عندنا هاد les côtés sont égaux وعندنا هاد les angles opposés sont égaux. donc غادي نمشيو للexercice numéro 8. C est un cercle de centre O. إذن هذه دائرة مركزها O. يدور rayon OE وشعاعها OE. AB est un diamètre AP. هذا c'est un diamètre قطر ديال هذا le cercle C. relie A et E puis B et E. donc غادي نربط بين B et E. donc هنا غادي نربط بين B et E وكذلك بين A et E. donc qu'est-ce que je vais trouver? je vais tracer un triangle. donc la question vérifie à l'aide d'une équerre que les droites AE et BE sont perpendiculaires. donc غادي نفيريفي باستعمال l'équerre. donc واش هاد المستقيمان متعامدان. voilà, donc ils sont perpendiculaires. donc c'est juste. donc j'ai vérifié.
La question suivante, trace la perpendiculaire à AB, AB, donc qui passe par le point E et coupe le cercle en F. Donc, غادي نرسموا la perpendiculaire, la perpendiculaire يعني العمودي, la perpendiculaire, la droite perpendiculaire يعني العمودي المار من E والعمودي على donc العمودي على AB. وهذا العمودي على AB il va couper le cercle en F. Donc غادي couper le cercle en F. Donc غادي نمدد على اساس غادي يقطع في F. Donc هذا هو le point F. Voilà donc qui coupe le cercle en F. La question, que peux-tu dire des droites AB et delta? Pardon, trace delta la perpendiculaire AEF en E. La perpendiculaire AEF en E. Donc هذه هي EF. هنا هي لا بيربونديكولير نرسموها بهذه الطريقه هذه. دونك انا كنحاول نستعمل لي كولور لان لي كولور كيبينوا لينا الاشكال الهندسيه افضل. دونك هنا لا بيربونديكولير سور EF باسون بار E. دونك هذه هي لا بيربونديكولير. دونك غادي نحاولوا نرسموها. فوالا دونك وغادي نمدد. فوالا دونك هذه هي لا بيربونديكولير. دونك عندنا هنا بيربونديكولير وهنا عندنا بيربونديكولير. وهذا هذه لا دروات دلتا. دونك دلتا. Donc voilà, nous avons tracé la droite delta. Que peux-tu dire des droites AB et delta? شنو تقدر تقول على la droite AB et delta? Donc AB, la droite AB et delta sont parallèles. Pourquoi ils sont parallèles? لأن la règle شنو كتقول؟ Nous avons la droite perpendiculaire à la droite ou à la droite, donc les deux droites sont parallèles. Donc c'est une règle bien sûr des mathématiques. Donc ils sont parallèles avec S. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant les constructions géométriques et la réussite mathématique de la 6e année d'enseignement primaire.